Okay, give to na ta sa ato ang first set Magic 4 diriha sa Dam Siervas, Poblacion 1, City of Karkar. May daog sa gimuan ang Team Mandawi. Kini give to na. 1-0. Once again, thank you so much to our sponsors of this event here in Dan Siervas. 2-0 na. Ato mga sponsor sila si Charles Kevin Kuntapay, Rene Jikoy Kuntapay, organizer na to si Jumar Tatoy. 3-0 run in favor of Team Cordoba sa atong ginto. Gustong bumawi ang Team Cordoba. Service yung Burnok. Apon. Ay, tukbo ni Albert. 4-0. Impas ang dipinsa sa Team Mandawi. 4-0. Servisyo para 5. Burnok, kuha pa. Ay, hapon. Hapon again, 2-shot combination. John Carl, wala. Hipat ng dipinsa ni Res Cordoba. Iyay ka. Lucky shot. Side out. Pumasok ang tira ni John Carl. Side out mula sa Team Mandawi. Servisyo hapon. Hapon again. Tokpon. Kalintal sa sudden attack. Si Hapon. Coming from Albert. Servisyo. Lah, kuliha. May pagawas na sa secret weapon niya. Si Burnok. Sumablay si John Carl Pilare. 5-0. 5-0. Gisiruan ang nakarawag sa gimuan. Kini para size. Burnok, tigpas na sad. Malina. Chin score. Uy, gisiruhan mo. Okay, ay kalimtin ninyo ha. Diya sa inyo ang biyahe diya sa SRB Road. Lupo lang. Drop by mo diya sa Kananan ni Maria, diya sa Kansong Talisay. Doon na sila mga lamihan ng mga putahe diya. Sama sa Puchiro, Balpakwa, Bami. Aba diya ang Lechon Kawali o ang Karkar Lechon. Diya. Side out. Side out! Size 0, here comes Line ba? Jubel Ducante. Burnok to John Carl. Wow! Ganda! Jan Paul, ayaw naghatag doon. Side out! Duwa ni babae na mag-iwan. Okay, happy fiesta diri ha. Diri sa Dam Siervas, Poblacion 1, Ogbang Adlaw. Pizza size sa Hunyo. 7-0. Fiesta dire. City 0 na. Wala. Determinado ang Team Cordoba. Mamubaws. John Carl, Dabsan, kuha pa. Ikaw sa dito ni Elmer. Hala. Kuha ba? Buno bang? Dapa. Susan Roses sumablay. Side out. Side out. 7-0. City 0, City 0. In favor of Team Cordoba. Service to John Carl. Bola. Out of the box. Side out. Side out. City 0 lagi apon. Next set na to ang Team Dumanuga against Team Side out. Cebu City. Na next set sa ato ang Magic 4. Kini first set ni mao na ang Team Cordoba against Team Mandawi. La kaniya gilaparo nagsakto nga pon. Jubel in the fly. Jubel again. Sumabay sa iyang quick attack. Side out. Side out. 0 lagi apon. City 0 lagi apon ato score. City 0.
Gigi. Servisyo. La. In. Inside. Side out. Side out. City zero. City 0. Ang bagyod mabuak ang itlog. Servisyo, Jubil. John Carl. Binumba na sa iri. Jubil, kating kinimain nyo. Olo. City na. Servisyo para Dus. La, gilawag sa tirong. Bantay niya, gana niya. Side Gatak. out. Side out. Olo, City ha. Dos na. Oh, dos na. Short dito, short. Huwag kasod. Dos. Kini para Tris. Tris. City. 4 na puntos ang kalamangan. Servisyo Jubel. Jubel again. Tuburnok. 4 City na. Okay, 4 City na ta. Kini para 5. Apon, firing, corner. Kuha pa. Apon again. Defense by Cinco City. 5 City. Miralia. Ang team Mandawi. Duha na lang ang labaw sa team Cordoba. Servisyo, Tawason Eagle. Ayay ka. Ipit na. Ala, impas na. Tabang mananabang. Side out. Side out. Yan to papan mo daan. 4 City ha. 5 City rather. Here comes Albert. Apon. Putukan mo. Apon. Score. 8, 5. 3 puntos ang kalamangan sa Team Cordoba. Oberin, ayay ka. 9-5. 9-5 na. Last 3 na. Ayay. Nagkadool na sa terminal ang Team Cordoba. Gusto mo ba sa ginto? Kung makabawas ang Team Cordoba ni, adun na tayo decision game. Dansa man mo ka. Noy 5 na mga birds ha. Servisyo Albert. Tawason Eagle. Wala may ka mga. Side out. Side out. 5-9. 5-9. Pabor sa Team Cordoba. Bola sa Team Mandawi. Here comes Giancarlo Pilare. Kini para size. Tara, gibaw ka na, yay! Sanggogin mo niya, Awards. Side out. Nagigatang niya, Pirmi. Sanggo, tinagapot. Side out. Side out. 9-5. 9-5 ha, bola sa Team Cordoba. Here comes Bordok. Side out, Jaco. Side out. Bola sa Team Mandawi. Here comes Sapun, the pride of Dalagit. Bordok. Oberin. Impas. Side out. Adjust good. Side out. 9-5. Side out. 9-5 ato score. Servisyo, Elmer. Yay, gantang sa dia. Antay. La. Giancarlo. Bang! Wala, buhag kayo nun. La ka. Yay! Ang ilo. Bang, buhag! Kini buhag ni. Wait! Side out to. 9-5 lagi apa na to score. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Tawason Eagle. Jubel Ducante. Jubel again. Bang! Hard shot coming from Team Mandawi. Defended by Team Cordoba. Nice defense. Bang! Mamma mia! La! Ginupaan na Spice Pachukan. Yay ka niya. Yay! Buwak!
Ay! Side out, side out. Ang maral! Counter long. Side out. Side out! 5. Noy bilang yapon. Yan, Noy. Hindi umuusad ang atong score ha. 5-9 bilang yapon. Ay, lakusod niya sa ha. Service Albert! Apon! Tigay, binumpa sa Erin Elmer. Sa kanya pon. Bornok! Bang! Answer mo dyan, Carl. Bill to bill action na! Kinsa kay man knockdown. Bang! Abay na ko! Sumabit si Albert. Ano? Side out. Side out! Yan sa ba? Relax naman ta. Dahil nag-ampo na tunang ko, Ma'am Jinky! Librando, shout out sa Dibu Sumbaw! O ni Ma'am Ibon. Shout out ni Aking Vlogger. O sa ato ang Rayna sa Balimong Dayon ni Yans Casinilio. Shout out. Side out. Side out. Score na to 5-9. Wapag yun. Kadagan. Kini servisyo Bornok. Jubel, let it fly. Pinalipad ni Jubel. Yay, ganda na tira niya pon. Wow! Side out. Puging-pugi siya pon. 9-5. 9-5. Nalagyan po, nalagyan niyo po. 9-5. Here comes Sapon. Elmer. Bang! John Carpilari. Sumablay. Side out. Side out. 5-9. Langyapon. Easy lang dong dyan, Carl ba? Mindset ba? Kaya sa ibutang. May pinasya kay good mo. Okay, watch out po sa ato ang women bakbakan ng Team Cardix versus Team Karkar. Na yung sa ato ang featured bull game. There is Dam Siervas. Gibawi lang. Poblasyon Karkar. Apon! Yay! Napay nyo! Naananong Side dyan, out, Carl. side out. Side out! Grabe ha, we are stuck at the score of 5-9. Umot kita. Makita ako sa servisyo. 5-9, may umot atong score. Trailing kayo. Both teams exchanging side out. Moriton! Bring it! Team Cordoba! Bang! Tara! Jumil Ducati, nice defense! Wow! Ang galing! Ano? Liner niya, liner! May olbo ang panaglalis. Atong liner, natay liner assign niya. Nay liner. Organize na to, mag-assign na boards. Kanang kakao ay ga-orange mo na ito niya. Oy, nay ga-orange siya. Dol, ga-orange. Idol, ga-orange. Liner, ga-orange mo. Liner. Ayan. Ako'y manding. Oy, na play na niya diya. Liner mo ba ko rin? Liner mo ba siya? Unsay decision ayan? Oy, unsay decision nimo ayan? Ayan. Dipul na lang ako. Ayan. Dakoy kayo, dungog. Oy, unsay decision nimo liner? Ang decision. Ang decision sa liner. Line pa toy. Okay, din po lang decision. Ay, score, size 9. Size 9. Kini para City. Taba nimo. Elmer, tuapon. Loading shot kami from Team Mandawi.
Giancarlo Pilari. Wow, nice fishing. Hindi makuha. City Navy. City Navy na. Hey. City Navy. Oy, atrasin ninyo dia, gausin ninyo dia. Oy, gausin ninyo Lydia. Dito ba, patrasin ito. Oy, ang mga tao. Oy, hinay sa kinatusaw ni kadungog. Boss, tawag ka, boss. Oy, gausin sabi. Onyara serbisyo. Onyara serbisyo dol. Gausin sabi. Dayon sila. Ge! Jagay, kuha pa! Ilmer! Yay! Banta nga ha! Ge! Parok! On Santo! Inside! City 9 atos para City 9. Last 3, last 5. Bola sa Team Mandawi. Service yun, Giancarlo. Counter attack ni Bornok is good. Landing cleanly. Pasok. Navy City. Navy City lang yan mo na itong score. Sign out. Bola sa Team Cordova. Pagkakataon para tapusin sa Team Cordova. G's City. Last two na. Ito para itabla niya sa Team Cordova. Philippines last game 1. Gilang, cover lang. Kung mapildi ang Team Mandawi, aduna tayo decision game. Gis pa na. Kini para si Servisyo Bornok. Jobel, let it fly. Albert, pitupon. Nah! Gagad ka, no? Walang katao-tao. Tao po. Lima nyo ay raduha. City G's. Servisyo apon. Ayay ka. Bunda ka ni Giancarlo. Buhi pa rin. Napagyon. Okay. Sumablay ka po. Side out. Brad. Bola sa Team Cordova. City G Santos Coral. Last call Team Cordova and Servisyo Elmer. Giancarlo, easy ball. Yay! Kaniha, kalimtan. Kangilo! Nag-umindo na. Dapa! Yay! Wala. Yay! Gikaw ti Giancarlo. Tabang! Mananabang! Adios! Last ball! Bla. Last ball na ang Team Cordova. Panay City. Onsi City. Para bounce niya, Team Cordova, Philippines last game 1. O, kang atong standing ani, kumudaw kang Team Cordova 1-1. O, decision. Okay, daog na yun. Bidaog ang Team Cordova sa game 2. Coming up next, game 3 decision.